Hola, hola, hola. Hello, hello. Hola, Patri. Hi, Karen. How are you guys? ¿Cómo estáis? I'm still getting ready. Todavía me estoy preparando. There is a lot of blue today on my table. Hay un montón de azul hoy en mi mesa. Okay, let me see. Okay, that's better. Así está mejor. Hi, Maita. Okay. Hola, Patricia. Hola, cosicuelas. Hi, Marita. Hola, Mari. So good to see so many of you. Qué guay veros a tantas aquí. Today we are going to speak both English and Spanish because I'm doing this live stream together with my friends for La Tienda. So you will understand that I need to speak Spanish too. Hoy voy a hablar en inglés y en español, las dos cosas, porque este vídeo lo hago con La Tienda, pero también sale en mi canal. Entonces, pues hay mucha gente que me sigue que no habla español, así que entenderéis que también tengo que hablar inglés. Hola, Carmen. ¿Estáis preparadas para un poquito de Art Journal? Are you ready for a little bit of Art Journal? I'm looking for some stencils. Estoy buscando algún stencil. Let me see. Yes, this one. Este. And I'm also looking for some embossing powder. Y también voy a buscar un poquito de polvo de embossing. I'm not very sure about what I'm doing. No estoy muy segura yo de lo que voy a hacer. Hola, Rocío. Hola, Juani. I would like to know who is going to create along with me. Me encantaría saber quién va a hacer Art Journal conmigo. Hola, Belinda. Just in case you missed it, si acaso la habéis perdido, today you will find on my Instagram how I made this page. Vais a encontrar hoy en mi Instagram cómo he hecho esta página. It's just one Lindy's color, but it's so cool. Es solamente un color de Lindy's, pero es muy chula. And I want to do something similar today, but in different shades of blue. I don't know, maybe a little bit different. Quiero hacer algo parecido hoy en diferentes tonos de azul, quizá un poquito distinto. So I'm grabbing some stuff that I need. Así que estoy cogiendo por aquí algunas cosas que necesito. Okay, this way we are going to wait some minutes for some more people to join. De esta manera así damos tiempo a que alguna gente se una. Hi, Laure. I don't know how to say your name, sorry. No sé cómo decir muy bien tu nombre. I have missed this on Instagram. Wow, it's intense. Yeah, it's very intense. I really have a problem to use red, and the only way I can use it is alone. Sí, es una página un poco intensa. Me cuesta un poco trabajar con rojo y la única manera en la que consigo hacerlo es si lo hago solo, si está el rojo solo. Sí, inspiración Nuneka para hoy, luego la pasaré a mi CTC y te etiqueto. Perfecto, gracias, Patri. Hola, Chris. Hello, Cecile. Hi, Sonia. Wow, that is fantastic. So, I'm scared because I really don't know what I'm going to do. Estoy un poco aquí caga porque no sé muy bien lo que voy a hacer. First, let me tell you about the notebook I use for my art journal. Hola, gracias. Primero voy a hablaros de la... Voy a quitar esto que me está mareando. Voy a hablaros de la libreta que utilizo para hacer mis art journal. You have been asking me about the book I use for my art journals because you see that I don't prime the page and you are curious. Habéis visto que no imprimo la página, no le doy ninguna capa de imprimación.
y tenéis curiosidad. Hello, Akosen. I don't know. I'm sorry. Hola, Sonia. Ciao, ciao, Yada, Marlene. So, I use watercolor notebooks, like this one from Hahnemülhe. Utilizo libretas de acuarela de esta marca. Se llama Hahnemülhe. Las tenéis ya en la tienda de las manualidades. So the one I'm using, this one, is this one, actually. I'm going to open it for you. La que utilizo es esta, la que estoy utilizando ahora, porque hay otras. Es esta. This is A5 size, and it's horizontal, but I'm using it vertical. When you buy horizontal, it's supposed to be for watercoloring landscapes. Hola, Mireia. Usando sello claro. No sé qué quiere decir con eso. Será de las reglas de las TTCs de este mes, vale. Entonces, utilizo esta, la que estoy utilizando ahora es en concreto esta, ¿vale? Que es la A5 horizontal. You have this in A6 size that is like this, just like this. También la tenéis en A6, que es la mitad. And you also have it, this one, A5 and A6 vertical, so it means it opens like a book, like this. Like the binding is here instead of here. Y también la tenéis que se abre, la que llaman vertical, que es la que se abre como un libro, ¿vale? Que tiene la encuadernación en el lado largo, ¿vale? Esta la tiene en el lado corto. Entonces, es una libreta de paisaje. Es super high quality paper, completely white. Es papel de altísima calidad, completamente blanco. Even if it's just 200 grams, the quality of this paper is amazing. Aunque solo tiene 200 gramos el papel, la hoja solo tiene 200 gramos, la calidad es increíble. So that means that it's not going to trespass, it's not going to, the color is not, or products are not going to go to the other side. You can use the paper both sides. Esto quiere decir que 200, tiene 200. Esto quiere decir que no traspasa, ¿vale? La calidad que tiene tan buena, hola Julia, hace que no traspase el color. I'm going to show you that even if you add a lot of stuff, I'm going to pick one page here. I use a lot of things here. It didn't come the other way. ¿Veis? Aquí he utilizado un montón de tintas, de pastas, de todo. Y no pasan al otro lado. ¿Veis? Todas las traseras están todas blancas. So, it's great quality paper. Es un papel súper bueno. So, I still have some few pages in here that I want to finish. Así que yo todavía tengo aquí algunas páginas que quiero terminar. Also, I want to say that this paper is so good that when you are using it, it doesn't bend that much, okay? También quiero deciros que este papel es tan bueno que cuando lo estás utilizando, cuando está mojado, no se curva prácticamente. And then it comes back to natural position very easily, completely flat. Y después vuelve a su posición original completamente plano. So, okay, I need bigger table. Necesito una mesa más grande. Okay, now better. So, this is here. I'm just going to hold this elastic with a piece of washi tape. Simplemente atrás sujeto la goma con un trocito de washi. I cannot wait to try this paper. Listening to this man at the convention center was the most interesting of the entire place. I totally agree with you, Karen. The booth of Hahnemülhe was spectacular. The people were so amazing and they treat us so well. And it was really interesting, everything that they were saying about the paper and how they do it. And it was awesome. Tuve la suerte de estar en el stand de Hahnemülhe cuando he ido a Creativation hace 15 días. Y nos trataron súper bien, la gente es maravillosa y fue una experiencia estupenda. Hi, Vina. Hola, Ana. I'm just drinking some water because I already talk a lot.
Estoy bebiendo un poquito de agua porque ya he hablado un montón. So, let's keep on doing something. Vamos a empezar a hacer algo. I have no idea. No tengo ni idea, pero no importa. So, I feel like doing something like this, but slightly different. Me apetece hacer algo como esto, pero un poco distinto. So, let's keep doing the same steps I was doing for the red page, and I will improvise. Voy a empezar haciendo algunas cosas como he hecho en la página roja, y luego improvisaré. So this is one of my stencils from SINLOGOS. Este es uno de mis stencils de SINLOGOS. If you are in the USA, you need to contact Nikki Disorganized Crafter. You can find her on Facebook. And she has still some of my stencils. If you are in Europe, you can buy that at la tienda de las manualidades. Voy a usar uno de mis stencils de SINLOGOS. So this goes here, and I also want some black archival to kind of do some of these numbers and incógnitas. Entonces, voy a coger la tinta blanca, black archival, y voy a poner algunas cositas en el fondo. And I'm going to use one of these brushes. Voy a utilizar uno de estos brushes, cepillitos. I love this for blending the ink through the stencil. It's really convenient. Me encanta esta herramienta para poder aplicar la tinta a través del stencil. En la tienda vais a encontrar estos, ¿vale? Yo tengo también unos negros y este ya está manchado de negro, así que no voy a estropear este. Thank you, Moita. Nuneka, on which online site do you find a picture for printouts? You know, just take a look on Pinterest. I usually look for fashion kits, photos, and then keep searching until you find something that you like. Hola, Lisenda. Oh my God, I can finally say I have this stencil. Yes, Bina, don't worry, I will get some for you. Así que nada, cogemos un poco de tinta. Okay, I'm half sick. I mean, I have a very bad cold or something. So maybe it can happen that I will need to cough like crazy person, and I will mute myself for some seconds while I die coughing, okay? Vale, estoy constipadísima, ¿vale? Me he cogido un constipado de muerte en Estados Unidos. Así que puede que me dé un ataque de tos. Si eso ocurre, lo que haré será quitarle el sonido mientras me muero tosiendo y volveré en cuanto pueda dejar de toser. Looks like I need to try the brush as well. Yes, I couldn't find anything better to do this with stencils. Esto para los stencils es lo mejor. Luego para limpiar el stencil, porque esto es una tinta permanente, yo utilizo KH7. So then, to clean the stencil, because this is like permanent ink, I'm always using these sprays you use for the kitchen fat. I don't know the brand in the US or in the UK. We call it KH7, but I don't think you have the same brand. Thanks, Nunu. You don't need to... We will see, Vina. Se ve bastante blanca la página, me gusta. Voy a comprarme una. Es completamente blanca, la página es completamente blanca. Es una libreta de Bellas Artes, no es una libreta de Mix Media, es una libreta de Bellas Artes, es papel de acuarela de alta calidad. Así que es súper blanca. Si os gusta la marca, pues iremos trayendo más cosas. Pero lo primero es que vayáis y probéis a ver qué tal. So I'm just adding some of the elements in the background. I don't know how much of this is going to be visible, but I like building backgrounds. No sé cuánto de esto va a ser visible, ¿vale? Pero me gusta a mí hacer los fondos, entonces voy añadiendo más o menos según me apetece.
I'm going to try to do something like this. And I know I'm going to place a photo somewhere, so I still don't know where. That's why I'm adding so much of this. Todavía no sé de dónde voy a plantar la foto, así que por eso estoy añadiendo tantísimo de esto por todas partes. Like this. Why not? No, like this. Bueno, no sé si habéis entrado en la página de la tienda, pero está que se cae de novedades, ¿vale? Ha llegado todo lo nuevo de Ideaology de Thinlits, ha llegado reposición de Finaver, que estabais ahí algunas como locas preguntándome por ciertos moldes. Han llegado las ceras, las liquid acrylics, alguna cosilla más. Ha llegado todo lo nuevo de estampería. Brutal. Han llegado cosas de Bomo Art, que es este papel de gran formato que mola mucho. Para las que hacéis algo de scrap, ese papel va guay. Ok, so... ¿No hay que poner gesso en este papel? No. Es un papel de acuarela. A ver, depende de lo que quieras hacer. Depende de la técnica que tú quieras utilizar. Si tú quieres que las pinturas no se absorban en el papel y te dé más tiempo jugar con ellas, si quieras ese efecto diferente que se consigue utilizando gesso, aplícalo. Yo utilizo los Lindys como si fueran acuarelas. Es lo que voy a utilizar hoy, Lindys. No hace falta imprimirlo. Es un papel de acuarela. Está preparado para absorber cantidad de producto. ¡Hola! ¡Hola, Coral! ¡Coral! Okay, so now what? Now we should add some stamping or some stenciling. I think some stamping first. Yeah, let's add some stamping. Primero vamos a ponerle algo de estampado. I have some old stamps from Thinlits. Tengo algunos sellos de Thinlits. Sure. Which one is looking better with this? I think this one. Or this one. Ooh, this one. Bueno. For stamping, I like to use VersaFine Clair. Para estampar, a mí me gusta utilizar VersaFine Clair. It's also permanent as Archival one. Es permanente como la Archival, but it takes a little bit more time to dry, which means the ink is going to stay fresh and juicy a little bit more of time in your stamp, so you will get crispier image. Me gusta la VersaFine porque, aunque seca rápido, tarda un pelín más que la Archival. Eso significa que vamos a conseguir una estampación mucho más nítida porque la tinta está más rato fresca encima del sello. La Archival se seca muy rápido y por eso no suele dejar una buena impresión. Si lo que queréis es una imagen nítida. So, wait, let's think first. I have two photos. Vamos a pensar primero. Tengo dos imágenes. I still don't know if I want to... Ooh, this looks so cool. Yeah, it's the favorite. I don't need to try the other. This one is talking to me. No necesito probar la otra. Esta ya me está hablando. So, keeping this in mind, I'm going to kind of stamp around. Teniendo esto en cuenta, voy a estampar alrededor. So, you little girl, go there. As I always say, in mixed media, we don't use full stamp or full of anything. You know, like, hi, Martina. Hi, Aditi. You two guys. We don't stamp everything like this is a catalog or something. That is why we have flexible stamps, so we can just use some part and do something kind of like this, you know, like,
Yeah. En Mixed Media no estampamos el sello así entero. Es verdad que cuando estamos empezando no es tan fácil, pero los sellos son flexibles para que podamos moldearlos a nuestro gusto y utilizar la parte que nos convenga. Entonces yo cojo la tinta. Let me think. Here. Y veis, no estampo el sello entero, lo doblo hacia arriba para que no me coja todas las letras. Y voy haciendo presión con los dedos donde me convenga. So I'm just bending a little bit the stamp. And this way I can just press in the areas where I want the stamping, so I don't get everything everywhere. It's amazing. Nuneka put in my car when we were shopping and told me I need it, and I absolutely love it. Yeah, I told you. It's the best. You're a car maker, so this is a must-have if you are a car maker. Sí, a mi amiga Karen le recomendé esta tinta porque ella hace muchas tarjetas y para mí es una esencial, vamos, si os gusta hacer tarjetas o estampar sellos para colorear y tal, para mí es la mejor. It's true that you need a little bit more of time for it to dry, so what I usually do is to kind of drying it with my heat tool. Necesita un pelín más de tiempo para secar, nada, unos segundos, y entonces yo lo que hago, como no tengo paciencia, es secarlo con la pistola de calor. And then I take copy paper and I place it on top to make sure it's not leaving any marks. Y luego cojo un papel que tenga para reciclar y lo pongo encima para asegurarme de que la tinta ya no mancha. And if you are quick or fast, you can clean it from your fingers quite quickly. Si eres rápido, se puede limpiar de las manos muy bien. So let's dry a bit, so I make sure the ink is completely dry. Lo vamos a secar un poco para asegurarnos de que la tinta está completamente seca. If you see the page is bending, just go to the other side and add some heat in the other side. Si veis que la página empieza a doblarse, me da igual que con esto que cualquier otra cosa, vais por el otro lado y le dais calor y se queda más tiesita. Okay. Now let's take paper. Cogemos un papel and we make sure the ink is not fresh anymore. Hola, Sonia. Oh, thank you, Moiti. Mira, Moicha tiene razón. Me hacéis un favor y le hacéis a esto una captura de pantalla o lo compartís dándole al botón de compartir. Oh, hi, Priscilla. Just do me a favor, guys. Just click the share button or just take a screenshot and tell everybody that we are here doing some art journaling. Relax and art journal. So far, I've used my stencil as a stamp, some stamp from Holtz, and I feel I want to add some some white to this page because I always like white. It's a must-have for me. Don't ask me why. Not too much, just some things here and there. Me apetece ponerle algo de blanco a esta página. So I'm going to pick one of my other favorite stamps from Holtz. Voy a coger otro de mis sellos favoritos de Holtz. I use it a lot. It's called Mini Glitch. Lo uso un montón. Se llama Mini Glitch. I basically like this X. Básicamente me encanta esta X. So again, I'm going to check where I want my girl. Yeah, here. Good girl. And I want to use embossing powder. Entonces voy a mirar dónde quiero poner a la chavala otra vez para ver dónde quiero hacer las X. Yeah, here and here and here and then here and here. Probably yes. Entonces voy a coger un bloque. I'm going to pick a block. No, this is too small. So this way I can stamp them properly because this has a very thin line. If I go with my ink, with my fingers, I will put ink inside
here, and if I go then in the paper and push it, I will push this and I will leave some marks and I don't want. Entonces, voy a ponerlo en el bloque porque como tiene una línea de estampado tan fina, me puede ocurrir que la tinta, al presionar el sello contra el tampón de tinta, la tinta vaya aquí dentro y cuando luego presione el sello sobre la hoja, también presione eso y se marque. So, very gently, I'm going to grab some ink. Suavemente cojo algo de tinta. Sorry, I'm going to get my embossing powder ready. Voy a preparar mis polvos de embossing un momento. So I have a paper, copy paper, and let's decide. I feel like blue or silver. Blue or silver. I think silver. Yeah, go with silver. Venga, vamos con el plata. I'm going to use a Slam Dunk Silver Detail Embossing Powder from Lindy's. Voy a utilizar Slam Dunk Silver. There you go. De Lindy's. So, I need more space. Wait. I'm moving things around so I can get more space. It's better now. Buenas tardes. Las fotografías que usas en tus journals son de Thinlits. Gracias. Me encanta tu trabajo. Gracias, Laura. No, no son de Thinlits. A mí los muertitos me gustan, pero hasta cierto punto. Muchos muertitos me dan mucho ruido. Así que yo busco fotografías que me gusten, intento contactar al fotógrafo y pedir permiso. Si no lo encuentro, pues me arriesgo, utilizo la foto y si alguna vez un fotógrafo viene y me dice, tú no utilices mi foto, pues retiraré el trabajo de las redes sociales y ya está. Siempre intento encontrarlos, también te lo digo. Nunca ha habido ningún fotógrafo que me diga, no, no puedes usar mis fotos. No estoy ganando dinero con ellas, no las estoy vendiendo, así que me siento tranquila. Ok, so, silver, así que plateado. And I said, wait, I want to stamp here and there, okay. So, let's do like this. Now you cannot see anything, but I promise you there's something there. Ahora no podéis ver nada, pero yo os prometo que ahí hay algo. Here. Un poquito más arriba. De nada. And one more up. Una más arriba. I see a lot of love in the chat. Veo mucho amor en el chat. Okay, that looks good. Let's add some embossing powder so we see what we are doing. Vamos a ponerle ya el polvo de embossing para ver lo que estamos haciendo en realidad. So, woo, wow, a spray, yes, suicide. It's fine. Se me ha suicidado un spray, pero no pasa nada. That is perfect. If I see anything that I don't like, I can always go with a paintbrush and remove, the excess of embossing powder. Si veo algo que no me gusta, siempre puedo coger un pincel y retirar el exceso de polvo de embossing. So, that is why it's very important that the rest of the ink we added is completely dry, otherwise the embossing powder is going to get stuck to everything. Por eso es muy importante secar bien, o asegurarnos de que está bien seco todo lo que hemos añadido antes, toda la tinta que hemos añadido antes, porque si no el polvo de embossing se va a pegar a todas partes. So, let me just check this some X in here. Okay. A ver. Heat, I don't know. Okay, this way. Así. And another one here. Y otra por aquí.
Cool. Un poquito más de polvo de embossing. You know, you don't need to do anything very complicated for your art journal. Oh, look, it was not completely dry here, I think. No hace falta hacer cosas muy complicadas para el art journal. To me, art journal is like a way of experimenting, a way of free my mind, have fun, and just don't think too much. I'm going to delete this part. Voy a retirar esta parte de aquí, because it's going to be too much, porque va a ser como demasiado. No hace falta complicarnos la vida cuando hacemos art journal. A veces basta con crear un fondo bonito. Añadirle un punto focal y un sentiment y ya está. Porque yo, por ejemplo, el art journal lo hago para divertirme, para practicar, para probar productos nuevos o técnicas o combinaciones. The text is so cool. Thank you, Bina. Okay, now let's melt this with my super noisy heat tool. Ahora vamos a fundir esto con mi pistola de calor silenciosa, súper ruidosa. Yeah, look what happened here. Mirad lo que ha pasado aquí. As I said, sometimes ink takes longer to dry, and when it's not completely dry, some of the embossing powder get stuck in there. So now I have silver letters. Ooh, that's cool. I like it. ¿Veis? Aquí no estaba seca del todo la tinta y se ha pasado algunas de las letras y ahora tengo letras plateadas. I love it. Me encanta. Me gustan tus fotos, los muertitos. I like the page already, monochromatic and full of textures. Yes! So, I feel like actually adding the color now. Siento como que me apetece añadir el color ya mismo. So, what I'm going to do is to grab a couple of kitchen papers. Lo que voy a hacer ahora es coger un par de papeles de cocina. And I'm going to put them under, so if anything leaks, it's not going to go to the next page. Lo que voy a hacer es poner los papeles de cocina, porque así, si algo del líquido que añada se me va por los laterales, no se me pasa a la siguiente página, sino que se queda absorbido ahí en el papel. I need to pick the spray that ran out of my table. Tengo que coger el spray que ha salido volando de mi mesa. Okay, here you go. And I have a bunch of blues. Tengo un montón de azules. So, I really want to use this one. Is Iceberg Azure from the latest release from Lindy's Arctic Adventure. Realmente me apetece mucho utilizar este azul que me chifla, que se llama Iceberg Azure. Que es de lo último que ha sacado Lindy's, que se llama Arctic Adventure, la colección. You already have it on Lindy's website. It's 25% off now, so you better go and grab some stuff this month. Lo tenéis en la tienda de las manualidades, ¿vale? Todito. Ninguna otra tienda tiene tantos Lindy's como la tienda de las manualidades, que para eso estoy yo allí. I'm tempted to use Narwhal Navy, that is from the same set. Estoy tentada de utilizar también el Narwhal Navy, que es del mismo set. I have some black. We will see. Tengo un poquito de negro. Ahora veremos.
And I also have some other blues, like Dragonfly Denim and Streusel, Blueberry Streusel Blue. I don't know, I'm going to open them. Tengo algunos otros azules, como Dragonfly Denim, y que es de la colección Enchanted Forest, y Blueberry Streusel Blue, que es de Deutsch Deserts, pero no sé. Los voy a dejar aquí abiertos por si acaso. So, to have more control on what I'm doing, on adding the colors, I'm going just to use a paintbrush instead of spraying. Entonces, para tener más control sobre lo que hago, lo que voy a hacer es utilizar un pincel en lugar de rociar con el spray. If it's a bigger piece, I will go directly with my spraying, but I want to have control because it's a small art journal page and I don't want to have it like a pool, you know, I don't need that much of the color. Si fuera una pieza más grande, rociaría con el spray, ¿vale? O si tuviera piezas tridimensionales, yo qué sé, lo rociaría. Pero como es una página de art journal y es pequeñita, no quiero que esto se me convierta en una piscina de color. Así que lo mejor es abrir y aplicar. I always start with the lightest color. Lo mejor es abrir esto y aplicar, como he dicho. The best is to just open the bottles and use your paintbrush. And I always start with the lightest color. Siempre empiezo con el color más claro. I'm going to add a tiny bit of water, but just tiny bit. Un poquito de agua añado, pero nada, muy poquito. And I'm thinking. Let me think. Estoy pensando. You always need to think before adding the colors. Siempre es bueno pensar antes de añadir los colores. I want lightest color on the top, darkest on the bottom, sorry. Quiero los colores más claros arriba y el color más oscuro abajo. But maybe I don't want color everywhere. So, let's go gently. Quizá no quiero color en todas partes, así que vamos con cuidado. I'm using my Lindys as watercolors. Utilizo los Lindys como si fueran acuarelas. Yes, adding a little bit here and there. Solo añado un poquito aquí y allá. This blue reminds me of Finabar Liquid Acrylic Prussian Blue. Este azul me recuerda al acrílico líquido de Finabar, el Prussian Blue. And I need to work fast because this is watercolor paper. Necesito trabajar un poco rápido porque esto es papel de acuarela. I feel like adding a little bit of the Dragonfly Denim. Siento como que me apetece añadir un poco de Dragonfly Denim de ahí abajo. I'm going to kind of do like this. So it's going to go down. Lo voy a sujetar para que vaya escurriendo hacia abajo. And I take my paintbrush and I'm going to dip it into my Dragonfly Denim. Ooh, wow. That's more purple than I expected. Esto es más morado de lo que yo me esperaba. That's cool. Okay. And now the navy. Ahora el Narwhal navy. Oh yeah. That's cool. And I want to blend it with the other colors, so I kind of go on top. Wait, what is this? Water. Entonces quiero que se mezcle con el que hay arriba, así que con el pincel pues lo voy mezclando. And we can add a little bit more of the iceberg. Podemos añadir un poquito más del iceberg. And use all the water that I have here because I don't want to add more. Y utilizar todo el agua que tengo por aquí porque no quiero añadir más. And if we see there is a lot, y si vemos que hay mucha, we can always take a piece of kitchen paper and kind of with this, you know, with the little bit, not all the paper, you know, like just
dabbing gently. Vamos a coger una esquinita del papel y a retirar el exceso con cuidado. No vamos a poner todo el papel, ¿vale? Porque entonces nos vamos a llevar el brillo. Pero haciendo así con cuidadito, retiramos lo que no necesitamos. So don't put all the paper, because otherwise, if you do that, you will remove all the shimmer of the sprays, and you don't want that. So let's do like this. And now we are going to dry and see if we need more color or what. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es secarlo para ver si necesitamos más color. I'm going just to add some water here, so it's not super white, it's going to be like dirty blue. ¿Veis? Con el pincel limpio añado agua en la parte de arriba para que no se quede tan súper blanco, sino que se quede como una especie de sucio azulado. People, dale al like. Gracias, Chris. Okay, so that is basically what I'm going to do. Let's dry this. Vamos a secar esto. Of course, when you dry, the colors are going to tone down a bit. Por supuesto, cuando secamos, los colores se van a suavizar un poco. I'm not going to dry completely. No lo voy a secar del todo. Because I want to add some black. And I want it to kind of blend with what is on the page already. No lo voy a secar del todo porque quiero añadir algo de negro y quiero que se mezcle con lo que hay en la página ya. So, it's not fully dry, okay? You see, it's not fully dry. No está completamente seco, ¿vale? I used to have a palette, yes. So, I'm going to grab a little bit of my whole black hole. Voy a coger un poquito de mi whole black hole. This color I designed for Lindy's. Este color que he diseñado para Lindy's. I started to follow along, have to start over, and now I'm lost. I will watch instead. Oh, sorry, Marita. I try to go slow, but when I'm not in the color, I cannot go too slow because it's going to dry, and I don't want that to happen. I'm so sorry you got lost. Marita, que se ha perdido, que ha empezado a crear a la vez que yo, pero de repente algo le ha salido mal y se ha perdido en lo que estaba haciendo. So this is black color with black shimmer. Esto es color negro con brillo negro. I already contaminated my water, but it's fine. Okay. Let's add a tiny bit more. Un poquito más. And now I'm going to add it here, just on the edge. Entonces ahora lo voy a añadir aquí, justo en el borde. It's okay, I understand, I will rewatch. If you have any questions, you can always ask me. I'm trying to read everything on the chat. Pongo aquí el negro en el borde, and what I'm going to do now is to add water on this side and kind of let it drip. Yeah, some drama. I like that. More, we need more. Necesitamos más. More black, more black. We can always kind of splatter some black. It's going to mix and blend with what is on the page already. Siempre podemos añadir el negro así. Se va a mezclar con lo que hay en la página porque está todo húmedo. Yeah. Black. That's good. And I'm very tempted to do the same with white on the top. Y estoy muy tentada de hacer lo mismo con el blanco aquí arriba. So, yes, I'm going to grab my white. Voy a coger mi blanco. I can use, let's see. I can use Milky Way white, but it's going to give me a lot of shimmer that I don't want. So I'm going to use frozen Jack Frost instead. So I won't have that much shimmer. No voy a utilizar el Magical, el Milky Way White, porque tiene mucho brillo y no quiero eso en la parte de arriba. I'm going to add a little bit of water. And... Hola, Scrap Floral.
It looks deep, yes. I'm just going to use the tube to do some splattering. It's wet, so it's blending, and that is exactly what I want. Like some more white here in this area. Está húmedo, entonces se va mezclando y eso es exactamente lo que quiero. I see there is a lot of water here that I have to remove. Veo que hay un montonazo de agua que quiero quitar. This is advanced technique with Lindy's. Esto ya es técnica avanzada, con Lindy's. Okay. More. Yeah. I can dry a little bit and try when it's a little bit more dry. Voy a secar un poco y ahora le echaré más cuando esté un poco más seco. So I can have some nice white movement. Y así puedo obtener una especie de marcas blancas. Thank you, Moika, you are the best. Como veis en el chat, Moika está añadiendo los links a la tienda, ¿vale? En mi canal. Pero no os preocupéis si estáis en el canal de la tienda de las manualidades, porque luego lo añadiré todo. En cuanto acabe el vídeo, en cuanto acabe el directo, yo vuelvo, edito la cajita de descripción y así tenéis todo. Todos los links a todos los productos. Oh, so Frozen Cake Frost doesn't have as much shimmer. Okay, so it has some shimmer, but not as much as the Magical, because when I created the Milky Way white, I really wanted it to be like a Stardust, and that is exactly what it is. It's a lot of shimmer with a bit of white. Thank you, Cecil. Cuando creé el Milky Way white, quería mucho brillo, mucho. Entonces, ese color, digamos que es un montón de brillo blanco con un poquito de color blanco. Y esto es color blanco con un poquito de brillo. Es lo mismo, pero opuesto. Ok, so... Okay, now it's dry. So I can go back with the white and do some splatters that are going to blend with the colors that are already here. So it's not going to be super white, okay? Voy a añadir algo de blanco por aquí y esto se va a mezclar con el color que ya hay en la página. Eso va a hacer que no se quede súper blanco. It's just because I like it. Solo porque me gusta. We will add some more splatters at the end. Y luego al final añadiremos otras salpicaduras. But I'm going to tell you my secret, how I do it to keep them completely white. Pero os contaré mi secreto, qué es lo que hago para que se queden completamente blancas. Love all these blues together. Me too. Blue is my favorite color to work. People think it's purple, but no. My favorite color to work with is blue. A Ariti le encanta todos estos azules juntos. El blanco va a quedar muy guay. Y para mí, mi color favorito para trabajar es el azul. La gente piensa que es el morado, pero no. En realidad, el color con el que más me gusta trabajar es el azul. White is drying, it's melting with the background, like blending. And I can go with my finger and help it. So it's going to dry faster. So these are going to be like splatters that are, you know, farther. Estas salpicaduras se van a quedar como si estuvieran más lejos. So far, it looks amazing. Hasta ahora queda muy guay. So now, and so the page is finished. Y dice Mocha, Vina said the page is finished. La página está terminada. Qué graciosa.
Now I can remove this and the other page is completely white. Entonces ahora puedo quitar el papel de cocina y esa parte está perfectamente limpita. I need to drink water. No, yes. Did her fingers. Shut up, it's blue. It always happens. Don't make me think about it. Sí, que me he manchado los dedos, pero Aditi, no me hagas pensar en ello. Es azul, el azul es muy escandaloso. Voy a beber agua. Okay, I think I have my camera a little bit not straight. Yeah, that is better. No estaba recta. Okay, so let's check with the photo how it's looking. Vamos a ver con la foto cómo se va viendo. Whoa, it seems like this is the ocean and she is like maybe in an aquarium. Yeah, parece como si estuviera en un acuario la chavala. I didn't think of it. No lo había pensado. But I don't have any stamps with fishes or rays or sharks or whales. No, I don't have any. Maybe I do have some. Ooh, I'm tempted, but not. Tengo algunos peces de marlén, pero no. De arba marlén, pero no me pegan. So, I want to think what I'm going to add to this. Quiero pensar que voy a añadir a esto. And you know, I love hexagons. Y ya sabéis que me encantan los hexágonos. So I have some dies. Tengo unos troqueles that I have die cut with Holtz die. And I'm going to show you which die. Los he troquelado con un troquel de Holtz que os voy a enseñar ahora mismo. Wait a minute. Oh, what is it? Here. Is this die from Holtz. This is a must-have. Es este troquel de Holtz, que esto es necesario en vuestra vida. If you like geometrical shapes as I do, you need that. Si os gustan las geométricas, las figuras geométricas como a mí, necesitáis eso. Planetarium is a good idea. Yeah. It would be like half of ocean, half of stars. You will see. Será la mitad océano, la mitad. So I'm going to grab some of these guys. Not many, just some few. Voy a coger algunos de estos, no muchos. Okay. This goes back to the box. Estos se vuelven a la caja. And I'm going to paint them individually. Y los voy a pintar de manera individual. So I'm going to leave this on the side for a moment. Voy a dejar esto aquí en un lado de momento. And I'm going to work... Oh, washi tape. Y voy a trabajar en los hexágonos. I'm going to work on the hexagons. So I want to add more light to my page. So I need some more white. Quiero añadirle más luz a la página, así que necesita más blanco. So what I'm going to do is that I'm going to stamp some stuff on these hexagons. And I'm going to use the embossing ink and I will use also white embossing powder. Entonces lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, maybe. I don't know. We will see. I will add 5 or maybe 7 if I cut some. So I was saying I'm going to add embossing ink and white embossing powder. Wowzers white. Entonces voy a añadir tinta de embossing y polvo de embossing blanco. What I did with my paper here. Aquí está mi papel. Qué bonito. Is the cutouts watercolor paper? Yes. This is regular cheap watercolor paper for kids. I actually use Canson 200 grams for my die cuts. Para los troquelados utilizo papel de Canson, ¿vale? Que no es altísima, es buena calidad, pero no es papel de Bellas Artes, entonces es más barato. So I'm going to use the same stamp. And then I will add some others. Voy a utilizar el mismo sello y algunos otros. I can actually use the stencil too. That is a good idea.
Oh, hexagon. Now there's a surprise. Ok. Tengo unas amigas muy irónicas, por si no os habéis dado cuenta. I like the irony, yeah. Irony? Oh my god, you need to teach me how to say that. Irony? I don't know. So, kind of a straight. There. Well, they were not from Renke. It's because from Renke I only have 2 sizes. These are actually from Renke. But I would like to use more sizes, so I'm using Thin today. Sorry. Hi, sprinkled with cars. New fan from Philippines. Oh wow, I would love to go so much to Philippines because in Philippines I will be able to see my very favorite animal on earth, which is the whale shark. I would love to see whale sharks. It's my dream. Hay una chica nueva de Filipinas que dice que es mi fan nueva de Filipinas. Digo, me encantaría ir a Filipinas. Es uno de los lugares que tengo en mi lista porque es donde vive mi animal favorito, que es el tiburón ballena. So I'm just adding some of these and then I will add some other details. Voy añadiendo un poquito de esto y luego le añadiré otros detalles. Oops. She will remove one of those hexagons and a quick minute. That's true. That's true. It's not going to be 6. That's for sure. I will cut 1 in half, so I will have 7. Voy a cortar uno por la mitad para tener 7. No va a ser par. Es imposible. Okay. Quick clean with the baby wipe. Lo limpiamos rápidamente con la toallita. Let's add the embossing powder here so we see what we are doing. Vamos a añadirle aquí el polvo de embossing para ver lo que estamos haciendo. Oh my god, I need my tweezers. Necesito mis pincitas. That is better. Oops. I need really good tweezers. These are crappy ones. I need one of car makers tweezers. Necesito unas... Estas yo no sé qué les he hecho, que me las debo de haber cargado o algo. Pero van fatal para cosas tan finitas. Okay. I'm quiet because I'm relaxed. Estoy calladita porque estoy relajada. As I said, if you see something that you don't want, just remove it with a paintbrush before melting the embossing powder. Como os he dicho antes, si vemos algo que no nos gusta, que no queremos de lo que hemos estampado, pues lo retiramos barriéndolo con un trocito de... con un pincelito, like here is a lot. So I will just remove that. Ahí había mucho, así que simplemente lo quito. That is a lot too. And when I have that, we will add some things to the background together with this. We will add the image, my secret weapon, and we will be done. Cuando terminemos los hexágonos, no habrá mucho más que hacer. Vamos a añadir una cosita más al fondo que tengo pensada. Añadiremos mi arma secreta y habremos terminado casi. Because it's already 1 hour. Come on. How is that possible? Ya llevamos 1 hora. O sea, ¿cómo es posible, güey? Okay. So, this goes back. Where did you get your image? Oh my god.
I just look on internet. I just go to Pinterest, for example, and I look for photos that I want, like portrait photo or fashion photo, and I try to find the author of the photo, the photographer, and ask for permission to use it. Sometimes I can find it, sometimes I cannot. There are also websites that are free, like Pixabay. Time flies when you are having fun. That's so true. That's so true, Lian. You need twisters that open when you press it together, and it's that way. Hold it up. You are so right, Marita. I should have one of those because I bought a package of 5, and there one of those, but I don't know what I did with it. Oh, where are you going? Don't go. Wait. Oh, come on. What a mess I'm doing. Estoy aquí haciéndome un lío con esto. Menos mal que se funde súper rápido. It's like fishing. Esto es como pescar. Okay, now I want to use the stencil again, but this is dirty, so I have to do something because I don't have any other one. Tengo que limpiar un poco el stencil este porque está un poco sucio. Just to make sure this ink doesn't go to the piece. Solo para asegurarme de que esta tinta no se va a las piezas. Then I will, as I said, I will clean this. Oh, I have blue fingers. With kitchen spray for the fat. Luego le daré con el KH7 a esto para dejarlo limpio de nuevo. But for now I have to do this with the baby wipe. Por ahora tengo que hacerlo así con la toalleta. Una pregunta. ¿Usas todas las páginas de tu art journal? El mío va por la mitad y ya no se cierra. No. No, a veces no. De hecho, a este le he quitado alguna página. Pero no tienes por qué utilizar todas las páginas del art journal. Yo lo que suelo hacer, si no se cierra, es que quito las páginas que me quedan y las encuaderno de otra manera. Las hago un midori con ellas, o las meto en unas anillas, o le pongo una espiral con la cinch. Y así tienes puestos journals por el precio de uno. Ok, this is more or less clean. Esto está más o menos limpio. And I need again one of these brushes. Tengo que usar de nuevo uno de estos cepillitos because I want to add embossing powder with the stencil. And the best way is to do it this way. Y la mejor manera de hacerlo es de esta manera. So, just going to add some of these here. I take some ink and then I go gently doing circles. Cojo un poquito de tinta y voy suavemente haciendo círculos. It's going to look a little bit dirty because the stencil is not completely clean. Se va a ver un poco sucio porque el stencil no está completamente limpio. But I'm going to try to see if the white embossing powder is going to cover it. Pero voy a ver si el polvo de embossing lo cubre. I think it will be. Hola. Llego súper tarde, pero no estoy escuchándote porque estoy con una llamada. Parece que esta tarde se junta todo. Vale, de acuerdo. My friend Micah is very funny. She said that I'm super late and I'm not listening to you because I'm on the phone. But I'm here. Okay, so let's see. Vamos a ver. Yeah, it's working. It's not a problem. Yuppie. Sí, funciona. No es un problema. So, you see, you don't see anything. Yeah, you see now there. Yeah. I love the stacked dice from Tin Hall. I have it. Oh, ooh, you are lucky, Sonia. I only have the circles and the hexagons, so I need to get myself some few more. This one was like this. Yeah, apparently it was like this. Esta iba así. And let's
Let's add something like this. Just some little details. We don't need a lot. Solamente algunos detalles. No necesitamos muchísimo. Okay. I will ink them all and then... how is this going here? Like this. Los voy a entintar todos, los que quiera hacer. Y después... les echaré los polvitos de embossing a todos. Esta semana hemos tenido una clase en la tienda, la clase de la LTM Box, y también hemos estado haciendo un montón de embossing. Deben de estar las chicas hasta el moño de mí. I had a class this week with la tienda. I have been teaching a class for the monthly box we have. And we have been embossing a lot. Actually, this is so good because I see what I'm doing. Esto me encanta porque así veo lo que estoy haciendo. Some more. Oh, 8. 8, I like 8. Me gusta este 8. One more. Uno más. I think this one goes like this. Creo que este va así. And we can just add some numbers here. Like this. Este le podemos añadir simplemente aquí unos números. This one I don't clean it. I use it only for the embossing ink. Este ni lo limpio. Lo uso siempre para la tinta de embossing. Viva el embossing, totalmente. This is going to need a deep clean. Eso va a necesitar una limpieza profunda. Come on. So now I'm going to remove what I don't want. Le quito lo que no quiero. It doesn't have to be perfect. It's okay when you like it, and that's it. No hace falta que quede perfecto. Está perfecto cuando nos gusta. Y ya está. Si nos gusta, está perfecto. I say that and I'm a perfectionist, so don't trust me. Digo esto y yo soy una perfeccionista, así que no os lo creáis. It has to be perfect. At least for me. I need to feel it's perfect for me. Yo necesito sentir que para mí está perfecto. I don't mind if others think it's perfect. No me importa si otros piensan que está perfecto o no, pero para mí tiene que estarlo. Okay. So we have all the hexagons now. Ahora tenemos todos los hexágonos. That they are always flying around. Yeah. Que se van por aquí volando. Okay, cool. You have to do things until you yourself are satisfied. Otherwise, it will not be good. That is exactly what I'm saying. Hola, Aurelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Okay, let's paint this. Guys, vamos a pintar estos chavalitos. I have some kitchen paper. And this is like this. Esto va así. Esto va así. This is going this way. And this is going, yeah, this way. And this is going this way. And this one is going this way.
So I have some more blues like Tibetan Poppy Teal, Tainted Love Teal. Tengo más azules como Tibetan Poppy Teal. Tibetan Poppy Teal is on Victorian Bouquet, maybe. Tibetan Poppy Teal es de... Muy bien. Artistas amables con todo el mundo menos consigo mismos, eso siempre. Viendo tus maravillas. Yeah. Creo que Tibetan Poppy Teal es del set Victorian Bouquet. Tainted Love Teal is from Haunted Halloween. Tainted Love Teal es del set Haunted Halloween. And I still want to use Iceberg Azure. También quiero usar el azul iceberg, este. And I want to use a little bit of my white. Y voy a usar un poquito de mi blanco. So let me grab another palette. It seems I don't have anything clean today. I forgot to clean. Parece que no tengo nada limpio. Yeah, this is clean because it's acrylics. Esto está limpio porque son acrílicos. So I have my pipette and I'm going to add some water. Not too much. Voy a añadir un poco de agua. Cool. I will do some circles. So I'm going to grab my tool so I don't forget. Wait. And I also want to add some of this. Yeah, okay. Tibetan es el Autumn Leaves. Ah, Autumn Leaves, ¿ves? Uno de los dos tenía que ser. Gracias. So, first things go first. Let's add some of this to the water. Lo primero es lo primero, que es añadir un poco de esto al agua. It's not going to be completely white because I'm using dirty water, but enough. No va a ser completamente blanco porque he usado agua sucia. So I'm going to change that and use clean water. Voy a cambiarlo y usar agua limpia. Yes, Nunu, clean water. Woo! It's better now. Yes, it's white. Ahora mejor, que ya está blanco. Wow, that is a lot. Super white, super blanco. Now I have to be careful so I don't contaminate that color. Ahora tengo que tener cuidado de no contaminar ese color. Tainted Love. I cannot use Tibetan Poppy. Or maybe yes, wait. Let's see. It's like too greenish. Como este es como turquesa. Se ve muy verde. I don't think I'm going to use the Tibetan Poppy. No, I'm not using Tibetan Poppy Teal. No voy a usar Tibetan Poppy Teal. I'm going to use Dragonfly Denim. Voy a usar Dragonfly Denim instead. So this one, no. Hola Mari Posada. Es mi color favorito. Tu color favorito es Tibetan Poppy Teal. El mío es Tainted Love. Tainted Love Teal es mi color favorito de toda la paleta de Lindy. Es que me encanta. Yes, Dragonfly Denim. Super dark. Love it. Super oscuro. Me encanta. So now I'm going to add some water to the hexagons. I'm going to close the jars so I don't have any accident. Voy a cerrar los botes para no tener ningún accidente. Le he echado un poquito de agua a los hexágonos. También me gusta. And I said first the lightest color. So first Iceberg Azure. Siempre digo primero el color más clarito. Iceberg Azure. Si hacéis una página de Art Journal inspirada en lo que estoy haciendo, me encantaría que lo compartierais en Instagram, etiquetando la tienda y utilizando el hashtag, que lo voy a poner ahora mismo, el hashtag
LTM Art Journal. LTM Art Journal. Okay, we have that. Now we can add a tiny bit of the Tainted Love. Ahora podemos añadir un poquito del Tainted Love. Ooh, that's so gorgeous. Oh, I love this combo. Esto es precioso. Me encanta esta combinación. Yes, yes, yes. I'm very excited because I've been in holidays and I haven't had time to actually play with the new Arctic Adventure set. So I'm discovering a lot of new combos this week and I'm so excited. Estoy muy, muy emocionada porque no me fue de vacaciones y no tuve tiempo de jugar con Arctic Adventures. Entonces ahora estoy flipando. Okay, this is like a little bit, I don't know what happened to my blue. It's like a lot of purple. So I'm going to do something. No sé qué le ha pasado a mi azul este que está como muy morado. So instead of the dragonfly denim, that it seems I have a lot of purple in that, I'm going to use a Streusel, blueberry Streusel, blue, Streusel, I don't know, however. Voy a utilizar el blueberry Streusel blue. Yeah, if I add it, it will be better. Si lo añado será todavía mejor. La vida es más mejor. Yes. Yes, this is the dark blue I want. Yeah. Yeah. Much better. I'm happier now. Okay. Qué lindo está. I'm sorry, Mocha, I'm driving you crazy today. La pobre Mocha que la estoy volviendo loca, cambiando de color todo el rato. I'm just adding some more of this, some more of that, blending everything together. Añado un poco de esto, un poco del otro, lo mezclo todo. And now I'm going to add the blue, the white. What? No, what are you doing? Wait. Okay. Ahora añadimos un poco de blanco. Because this is going to have like a lot of shimmer. Ooh. It's drying. It's not super wet. I mean, not watery. So it's kind of creating some cells and I love that. Está húmedo, no completamente empapado y entonces está como creando celdas. I'm ready. You are the best. I've been curious about that color. Okay, Vina. I wonder if it looks just as pretty with Danny Zuka's denim. Yes. I totally think, like Tainted Love Teal is like a shimmery version of Danny Zuko. Not exactly the same, but very, very similar. Moita the Ninja, yes. In secret, we call her the secretary, but I just changed that for the manager because she's freaking amazing. I don't know if you have seen that TV series. It was called Suits. It was about lawyers. And there was this secretary, Donna, and she was so amazing all the time. So Moita reminds me of her. With shopping or creating? Moita is the best. I totally agree. Yes, Blueberry Streusel Blue is in Dutch Desserts Shimmer. Sí, el Blueberry Streusel Blue está en el set nuevo que se llama Deutsch Desserts. Oh my god, el alemán es muy difícil. These are so freaking pretty. I love them. Me encantan, son súper bonitos.
You are going to freak out. Oh my god, they're so amazing. I love them. Look at that. Look at that. Look what you can do just with blues. I like suits. Yeah, I love suits. It was great series. Mi amiga Mocha, que está aquí como loca poniendo todos los links en mi canal, es que es como la secretaria de suits. Como la dona. Brutal. Me encantan los hexagonitos. Muy bonitos. So, I'm going to do something that I always like to do with the hexagon is actually to ink the edges so I can frame them. Una combinación espectacular. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Una pasada de bonitos, dice. Qué preciosos, dice Maika. Archival. Archival negra. Black Archival ink. So we can... You know, I don't like the naked edges. No me gustan los bordes que se vean blancos, así que siempre los entinto con algo. Looks amazing. Suits are fabulous. Yeah. Oh, sorry, I have a lot of wet white here. Thank you guys. So happy you like it. Me encanta que os encante. I'm super happy when I don't have anything prepared. I just knew I wanted to use blue today and my X everywhere. So when I can, you know, suddenly get inspired and achieve something that I like, that feels so good. Me encanta cuando pasa esto, cuando no tengo nada preparado en realidad y esto da una improvisación. Lo único que sabía que quería hacer hoy era utilizar las X y el color azul. De verdad que no tenía planeado nada más. Y cuando me viene así la inspiración y va quedando bonito y lo voy viendo en mi cabeza, es que me emociono. Okay, so we have the hexagons, we have the girl. Now we need to do something else to the background. Vamos a hacerle algo más al fondo. So I want to add some ribbons that I got from later release from Thinlits. Quiero añadirle unos ribbons de estos de lo último que ha sacado Thinlits. So let's see what do we have. What. Exchange printed. I like the numbers. Me gustan los números. Your blue is a lot like purple. Since when is that a problem? You are so right. You are so right, Karen. Lo que yo digo, pura maravilla. Algún día me atreveré. Pero Julia, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te guste y la dejes o la tengas que tirar a la basura? Pues eso también me ha pasado a mí, ¿eh? No te creas que yo nací aprendida. Yo también me he equivocado. Y así es como se aprende. Realmente, si no te equivocas, no aprendes. Por lo menos yo. Lo importante es divertirte mientras lo haces. Que luego el resultado quede mejor o peor, eso da igual. Ah, esa foto, ¿de dónde la sacas, Nuneka? Pinar, madre mía. De internet. En serio. Hay sitios como Pixabay que tienen cantidad de fotos gratis que podéis utilizar. So I want to hide some of the numbers here. So this goes here. Now I just go with the stick and rabbit. Entonces coloco el trocito este. Ahora lo explico bien esto de los ribbons. Y le doy con el palito. Y ahora ya puedo retirar el plástico y se debería quedar ahí. Me he cortado las uñas ayer y me cuesta un montón levantar las cosas. I will explain this again. I was going to say were these hexagons meant to lighten up the page. Yeah, wait. Pixabay, yes. Sí, Pixabay. Ah, come on. My nails. Okay.
So that goes there, but I'm not sure if it's going to be visible because I'm going to add the hexagons. So I should probably think about the hexagons first. Primero debería pensar en los hexágonos, porque si no lo más probable es que esto no sea visible. So we can use this. But this one I can cut it in half. Este le puedo cortar a la mitad. Or so, o así. This is going to be here. Este le podemos poner ahí. This can go somewhere here. And I will cut the leftover. What is not necessary. Eso le pondré ahí, cortaré lo que no sea necesario. And this, this I like it a lot. How to use it. Este me gusta mucho, a ver cómo lo uso. Like that. I'm just trying, ¿eh? Estoy simplemente mirando a ver. Hola, buenas. Mono and Hughes. Ya te escucho, ¿no? I really like that the hexagons are just slightly lighter tone. Yes, you have to use the same palette. If you go too different, it's going to look weird. So we can just go with this here. And this one. There. And this one here. So maybe this a little bit more out. And this here. That is going to be. Esto va a ser así. How? Now, how can I remember? I can. So, even though I don't want to, I'm going to. Yeah, I don't want to. I don't want to glue them yet. So, I need to remember the position. Necesito recordar la posición. So, I'm going to take a photo. Wait. Where is my camera when I need to take a photo? Here. Voy a sacarle una foto porque si no, no me acordaré de la posición. Porque necesito quitarlas de ahí. Porque tengo que hacer cosas en el fondo. So that is what I'm going to do. So I'm going to just grab the ribbons I want to use. Voy a coger los ribbons que quiero utilizar. And I'm going to actually kind of stick them to the project. Voy a pegarlos al proyecto. So you just remove the white part. Quitamos la parte blanca. This is sticky. Esto es como pegajoso. So we can just stick that here. And I will do the rubbing right now, in a moment. Ahora haré lo de... check room. Oops, I like check room. Check room. I don't want to move anything until I'm completely sure about the position. No quiero mover nada hasta que encuentre la posición correcta para todo. That is going to be there. We need more stuff here. Like this. Hi, Asia. No, how did you place all the hexagons so nicely? I don't know.
I don't know, it kind of comes naturally to me. Like I see, you know, the place is calling me, like here. Where's this going? Thank you, Bina. You're a star. Okay, this goes here. Este lo ponemos aquí. We can add something small like this. Podemos utilizar algo pequeñito como esto. Estos rubons los tenéis en la tienda ya también. Y están volando, porque yo me he pedido otros. Okay, I would like to use a couple of these numbers here. Quiero usar un par de números de estos aquí. How did I have a huge lag and not realize it? Now everything makes sense. The chat versus the video. La ropa por tender y aquí sigo bobada. Okay, so this I want to place it like this. Okay, now I'm going to take a photo with the rubons so I can make my position more clear. Voy a hacer otra foto con los rubons para tener más clara la posición. Just wait a second. Sorry for this. Un momentito. Vale. So now, yes, I can remove everything. Ahora sí que puedo quitar todo esto. So when you stick this transparent part, you just go with the sticker, the stick, and just rub it until you see it's disappearing. It's like getting stuck to the surface. Sometimes it's very easy, sometimes it takes a little bit more of time depending on how much texture your surface has. Entonces, simplemente cuando ya hemos pegado esta parte del plástico transparente, le damos así, le apretamos así con el palito que viene en el paquete, hasta que vemos que se está transfiriendo al fondo. Normalmente es muy fácil, depende un poco de si el fondo tiene mucha textura o si es muy resbaladizo. Aquí, como es papel, va muy bien. Siempre levanto de un lado y sujeto del otro por si acaso no se ha pegado bien, para incidir un poco con el palito, ¿vale? Es raro, no puedo leer todos los comentarios del chat. ¿Por qué puede ser? Porque te oigo bien y te veo, pero solo leo algunos comentarios. Solo lees algunos comentarios porque estoy emitiendo en dos canales a la vez. Estoy emitiendo en mi canal y en el canal de la tienda. Entonces hay gente en un canal y gente en el otro. Y tú solo puedes ver los comentarios del canal en el que estás. So some people is asking why they cannot see all the comments. It's because I'm going live in 2 channels at the same time. Okay, I'm going live on my own channel and I'm going live on La Tienda channel, the store I work with. So there is people commenting on both channels, but you can only see the comments on the channel you are in. I hope that helps. Espero que eso os sirva de explicación, porque es en realidad lo que ocurre, ¿vale? I can see all the comments because I'm using a platform to go live on both channels. So I'm on the platform seeing everything. Yo puedo ver todos los comentarios porque yo en mi pantalla lo que veo es la plataforma que estoy utilizando para emitir. Y ahí veo los comentarios de los dos canales. Ah, vale, pues voy a conectar con el tuyo también. Me encanta. Gracias, Maika. Okay, so we have this. Perfect, perfect. Now, I'm going to do something very crazy. Ahora voy a hacer algo muy loco. I'm going to use Distress Microglaze. This is kind of wax that is very useful to seal magicals. Voy a utilizar Distress Microglaze.
Dice, hello everyone. Voy a utilizar Distress Micro Glaze, que es una cera, ¿vale? Es un tipo de cera, es parecido a una cera, que nos vale para sellar los Magicals. Si vamos a hacer algo que necesitamos proteger, que vamos a estar tocando todo el rato, esto es lo único que nos va a sellar los Magicals o los Lindys o las Distress o cualquier cosa que sea reactivable con agua. Esto no lo activa porque es como una especie de vaselina y lo protege. So this is kind of wax. I'm not sure about what product it is, but the texture is like Vaseline, so it doesn't have any water. It's not reactivating my Lindys. You can use this with distress, with watercolors, with anything that is not permanent. Yo estoy aquí todo el rato y no te veía tampoco. I use this when I'm, for example, doing a box that I know that I'm going to be open it and I'm going to open it and close it. A lot of times I'm going to be touching it. So if I have my hands wet or sweaty, I will activate the Lindys and I don't want that to happen. So I use Distress Micro Glaze. We can use it for many other stuff, but today is for this purpose. Sorry. Si por ejemplo hago una caja y la pinto con los Lindys, si es una caja que voy a estar abriendo y cerrando, pues la protejo con esto y así cuando está seco no se van a correr los Lindys, ¿vale? O lo que lo utilices. Siempre que sea base de agua que se reactive con algo. So, as you have seen me, I use a stencil brush. I just went all over the place with a little bit of the Distress Micro Glaze, con un pincel de estarcido y un poquito de Distress Micro Glaze, cunde muchísimo. Aplico por todas partes. And now, with a clean piece of fabric, oh my god, I need to put this into the washing machine, yes. Esto tengo que lavarlo porque está muy sucio. Con un trocito limpio de camiseta de algodón, I'm going to remove the excess. I'm going in circles, very gently. Voy en círculos, muy suavito, quitando el exceso. The piece is not going to be completely dry until 3 or 4 days, okay? No va a estar completamente seco hasta dentro de 3 o 4 días. This is a wax. It's going to take time and we cannot rush it, speed it with the heat tool, because if we apply the heat tool, it's going to melt. It's not helping, so just leave it. No podemos acelerar el proceso de secado con la pistola de calor, que va a tardar 3 o 4 días en secarse del todo, ¿vale? Porque es una cera, entonces la fundiríamos. So we do this, and I'm going to show you a box I have that is completely covered with that. Voy a enseñaros una caja que tengo. I think I have the tutorial of this box in my channel. Tengo el tutorial de esta caja en mi canal. So it's completely painted with Lindys, and then it's protected with Distress Micro Glaze. It's completely sealed. No matter what I do, the color is not moving. Now it's permanent. Está completamente pintada con Lindys y luego está protegida con el Distress Micro Glaze, ¿vale? Entonces, una vez seca, es completamente permanente. Ya da igual lo que haga, el color no se quita, ¿vale? No se quita. But you need to let it dry 3 or 4 days. Pero hay que dejar que se seque 3 o 4 días. ¡Hey, Nora! ¡Qué bonito verte! So, are you aware that Micro Glaze opening is the exact size of the distressing pads? I leave a distress pad sitting in it, ready to use, and use it every drop. Ahora ya sé para qué se usa el Distress Micro Glaze. Lo compré en el Snowfall y no sabía cómo usarlo. Gracias. De nada, Sonia. Se usa para más cosas, ¿vale? Pero hoy lo vamos a usar para esto. It has some other uses, but we are going to use it today for this purpose. So now I have just a little wax, so I will be able to do something. It's not easy to do anything on top of this, so make sure it's your last step. No es fácil hacer cosas encima del Distress Micro Glaze, sobre todo cuando no está seco, así que aseguraos de que sea casi ya vuestro último paso, ¿vale?
I'm going to use my jelly roll from Sakura to do some circles. Voy a usar mi jelly roll de Sakura para hacer unos círculos. I'm using this fancy tool, but you don't need it. Anything that you have that is round shape, you can use it to create your circles. Yo estoy utilizando esta cosa, pero en realidad no hace falta una regla tan cookie molongi, ¿vale? Hay un montón de reglas de esas de papelería normal y corrientes que tienen circulitos. Con cualquier taponcito, lo que sea, podéis hacerlo. I'm obsessed of the geometrical shapes, so I like to mix them, use them a lot. It's how I am. It's like my signature style. Yo soy una obsesa de las figuras geométricas. Me gusta mezclarlas, usarlas todo el rato. Digamos que es como mi seña de identidad. So I'm just going to add some circles here and there. Simplemente voy a ir añadiendo unos círculos por aquí y por allá. About the jelly roll. I always explain this because people get very frustrated. Esto del jelly roll lo voy a explicar porque la gente se frustra mucho. So, these markers have a tiny ball on the tip. Estos rotuladores tienen una bolita pequeña en la punta. If you press a lot, the ink is not coming. Si presionamos mucho, la tinta no sale, ¿vale? You have to do it very gently. Easy. And then the ink comes. No hay que presionar, hay que hacerlo muy suave y entonces la tinta sale. It's permanent when it's dry, when it dries. Sorry. So, I love it. Es permanente cuando se seca. Y a mí me encanta. And as I added the Distress Microglaze, and this is sealed, it's not getting the blue color. Y como he utilizado el Distress Microglaze para sellar todo esto, no está cogiendo el color azul del fondo. I think that is enough. Creo que esto ya está suficiente. Maybe yes, maybe not. As I said, on top of the Distress Microglaze is not so easy to paint, so I'm not getting that super sharp lines, but it's fine. Como os he dicho, encima del Distress Microglaze, cuando no está completamente seco, no es fácil que las cosas agarren, pero no pasa nada. Para mí es suficiente. So I'm going to ink the edges of the girl. Voy a tintar los bordes de la chavalita. Oh, I should cut something that I just saw here between the hands. Tengo que recortarle una cosa que acabo de ver aquí entre las manitas. So just give me a second, I need to use my cutter, my craft knife. It's so funny that we call it in Spanish cutter. Un momentito que tengo que utilizar el cutter para cortar una cosa que he visto aquí que tiene en las manos. Esos rotuladores son lo más. Yo los uso desde hace años y nunca faltan en mi escritorio, efectivamente. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Ya los tengo y no sabía eso. Gracias, no de nada. So, apparently some people didn't know about the trick of the Sakura. I got very frustrated when I bought them. The first time I was like, the ink is not coming. So I started looking on the internet. Why my Sakura jelly roll is not working? And I found a guy explaining what I just explained to you. Cuando yo me los compré la primera vez, pues estaba muy frustrada porque intentaba utilizarlos como un rotulador normal y apretaba como si no hubiera un mañana y entonces no funcionaba. Y entonces, pues nada, me fui al Google, busqué y encontré a un tipo que tenía un canal de YouTube explicando exactamente lo que os acabo de explicar. So, that is much better. Very weird hands, but it's fine. I'm actually thinking that it will look much nicer without the hands. These hands look so weird. Estas manos es que se ven tan extrañas, tienen una posición más rara. I'm tempted to cut them. Yes, I don't like them. No me gustan las manos, se las voy a cortar. Sin manos, no hands. Es buenísima tu chavalita. Muchas gracias.
Can you tell me the Jelly Roll secret again later? Yes, of course. No, I'm going to say it again. Maybe some other people missed it. So, the Jelly Rolls had a tiny ball in the tip. If you press too hard, the ink is not coming. It's coming very badly, and it's going to get stuck inside. But if you go very gently, you know, like a soft touch, the ink is coming. Just be gentle with your marker. That's it. Lo estaba explicando otra vez porque Karen se lo había perdido. So, now I need to recover my photo. Wait. Ahora tenemos que recobrar la foto. Aquí. Así puedo saber en qué posición tengo yo que colocar todos los temas estos. So, first thing to go first is this one. Lo primero es lo primero, es este. Pasa lo mismo con la punta fina de los botes de cola. Si los pones un poco de lado, dejas el paso abierto, pero si apoyas toda la punta, se obtura perfectamente. Just cut off the hands. Yes, I did. I'm wild. Soy muy radical. Es verdad. So this was going like here. Esto iba como aquí. More or less. I want it to be parallel, or my friend Maika will burn me. Tengo que ponerlo paralelo o Maika me va a matar. So, this is parallel to this. I think so. Wait. 1,6. 1,6, yes. Aparentemente es... No, porque le sobra un trozo de aquí. Ahora cuando lo recorte verás que no. Claro que sí, guapi. I didn't know what I was using my pen wrong. Okay, apparently I helped you a lot, and that makes me super happy. Parece ser que he ayudado a mucha gente con el truco este y me hace muy feliz. Sorry, I'm going to cut this off so we don't see it like it's not straight. Voy a cortar esto para que no os parezca que está torcido. Woo! Everything's falling. Yeah, I'm using craft glue. Thank you, Moiti. Estoy utilizando craft glue, que es uno de mis nuevos pegamentos favoritos. Ok. Yeah. Vale, se me ha bloqueado la pantalla, no pasa nada. Vale, maravilloso. Entonces, este otro trozo. Oh, okay, that piece was in this position, but it doesn't matter. Este trozo iba en este lado, pero no importa. It doesn't matter. It seems I can only do 2 things at the same time and not 3. Parece ser que solo puedo hacer 2 cosas a la vez y no 3. But it's fine. I can place this here. Cool. Okay. Now this one. Es que desde la imagen de la cámara da el aspecto torcido, así que mejor me callo porque es probable que lo estés haciendo perfecto. Vale, es porque la cámara probablemente el ángulo no es el mejor. Sorry for that. También Maika piensa que tiene distintos tonos de azul, entonces no es fácil ver el hexágono totalmente. Te prometo que está recto, lo he medido. A nadie le fastidia más que a mí que no esté recto. So, this is just touching the 8. Like this. Awesome. This one goes here. Este va por aquí abajo. You need to use a good glue because we have the wax, okay? The distress microglaze here. Not all the glues are going to work. You need to use a good one. Tenéis que usar un pegamento bueno, ¿vale? Como estamos pegando encima del distress microglaze,
no todos los pegamentos van a funcionar. Tiene que ser uno realmente bueno, potente. Lo sé, está recto. Voy a atender mientras pegas los hexágonos. Venga, date prisa, Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. We need a sentiment. I cannot forget that. We need a sentiment. Necesitamos un sentiment. So this one can go a little bit more out because I place the other a little bit more in. Este le puedo sacar un poco para afuera porque como este le he metido más para adentro. Okay. Be careful when you press because then you can move them and they are not going to be straight. Cuidadito cuando presionéis porque los podemos mover y entonces ya no están rectos. Okay, this one goes here. And now I will take a look and see if I need more circles. Y ahora le echaré un vistazo a ver si necesito más círculos. So this one goes here. Y este va aquí. Oh my god, not easy to keep them straight. No es fácil, ¿eh? Esto de ponerlos rectos. Aquí vamos. No es absolutamente preciosa esta página. Ay, muchas gracias. Does Eileen glue work too? The tacky glue, yes. Yeah, tacky glue is one of my favorites from ever. When I started, I was only using tacky glue. Okay. A little bit more like this. I would like to have tiny hexagons, like super tiny ones, but I don't have any, but it's fine. Me encantaría tener hexágonos súper pequeñitos, no tengo ninguno, pero está bien. I'm very tempted of going around the hexagons and add white lines. Estoy muy tentada de ir alrededor de los hexágonos y añadir líneas blancas. So they will stand up a little more. Así se van a ver un poquito más. Instead of adding shadows, I'm adding light. En lugar de añadir sombras, lo que hago es añadir luz. And I don't mind if the lines aren't perfect. No me importa si las líneas no son perfectas. Keep in mind that I have a lot of embossing powder also. So it's not easy, almost impossible to paint on top of the embossing powder. Es casi imposible pintar encima del embossing powder. I could use a Posca pen like this, but I don't have the super thin tip, so I prefer to go with the jelly roll. Podría utilizar un Posca, ¿vale? Que me sería mucho más fácil pintar encima de cualquier cosa, pero no tengo ninguno que tenga la punta súper fina como este y no quiero añadir una línea muy gruesa. Entonces, añado un poquito con esto y ya está. Do you guys have any questions? Because we have some few minutes left. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque ya me quedan pocos minutos, ¿eh? Luego te paso foto y te veo mientras tiendo. I used the Eileen Vina was good. Okay. Hola a todas. Qué pena que llegue tarde. No te preocupes, Gemma. Se queda grabado. Lo puedes ver mañana por la mañana mientras desayunas. Tengo una amiga que está aquí en el chat que me ve mientras desayuna. ¿Verdad o qué, Maika? Okay. And now we are going to do also some splatters. Y ahora vamos a hacer también unas salpicaduras. But first I'm going to glue the girl. Pero primero voy a pegar la chiquita.
Okay, so I wanted to stand up a little bit, so I'm going to add a tiny piece of cardboard here, 1 millimeter or so. Voy a buscar un cartoncito de 1 milímetro o así que tenía en alguna parte. ¿Dónde estará mi carro? Ay. Oh my god. I found it. Lo he encontrado. Entonces, I'm going just to cut some strips so I can put them here behind the girl and it's going to stand up a little bit. Entonces voy a cortar unos trocitos de cartón de 1 milímetro. Estos son los cartones de todo, de las pizzas, de las pizzas congeladas, quiero decir. Cualquier cosa que venga con un cartón de 1 milímetro yo me lo guardo. So I'm just adding a little bit. So this is like, I don't know, maybe it's from some kind of packaging and I'm always keeping, you know, the boxes of the frozen pizzas and that you can buy at the groceries. I always keep the the cardboard because it's just 1 millimeter thick and it's so useful for art journaling that you cannot add a lot of dimensional things. Okay, so my girl is ready. I also like always to protect the photo because I use matte paper. Normalmente siempre protejo las fotos con el Distress Microglaze porque yo utilizo papel de impresora, papel fotográfico mate. I use photographic paper matte, so it's better this way. It's protected, it's fine, it's not going to suffer any damage. Así está más protegidita. Anda, lo de los cartones de la pizza no lo había pensado. Gracias por subir tus vídeos, son muy inspiradores. Muchas gracias, Lilia. Me parecen impresionantes tus trabajos. Muchas gracias, Rosa. Wow. Thank you so much, guys, for your nice comments. Muchas gracias por vuestros comentarios tan bonitos. You know, I do this for a living and it's so nice when you guys tell me these kind of things. It makes me feel that I'm doing my job well. I don't have a boss, I'm my own boss, but actually you are my boss. So it's like a nice compliment. Yo vivo de esto, es a lo que me dedico. Entonces cuando me decís estas cosas lo aprecio mucho porque yo no tengo jefa, soy mi propia jefa. Entonces no tengo una jefa que me diga, lo haces bien, Nunu. En realidad vosotras sois mis jefas. Otra cosa que me apunto, lo de aplicar la microglaze a la foto es una idea perfecta, chachi. So we have this, and now I'm going to protect the girl a little bit with some kind of paper, yes. So I can do some splatters. Voy a proteger a la chiquina un poquito con unos trocitos de papel para poder hacer unas salpicaduras. I like to do my splatters with wash, but you can use whatever you have, like acrylic paint or gesso or I don't know. Yeah, acrylic paint or gesso is fine, or acrylic ink. A mí me gusta hacer las salpicaduras con wash blanco, pero se pueden hacer con gesso o con pintura acrílica, con lo que queráis. I don't want it to be too liquid, so I'm going to add a little bit more of this. Voy a añadirle un poquito más de wash porque está muy líquido. Una composición preciosa, muchas gracias. It's been a good evening watching you create and great chat. Oh, thank you, Maria.
Okay, so I always try first outside the project to see, yeah, it comes good. Yeah. Siempre pruebo fuera del proyecto. So now I can do some splatters. And as I added the distress microglaze on the background, they are going to look perfectly white. Maybe they will take a little bit of the color because it's not completely dry, the distress microglaze. But it will be definitely more white than if I do it without it. Entonces, las salpicaduras se van a ver blancas. No van a coger el color porque tiene el Distress Microglaze. ¿Vale? Ese es mi secreto para tener las salpicaduras blancas, el Distress Microglaze. Quizá coja un poquito ahora porque no está seco del todo el Distress Microglaze. En cambio, en los hexágonos se va a fundir un poco con los colores porque no están protegidos. In the hexagons, it's going to blend with the colors because they are not protected with the distress microglaze. So, a little bit in here. And now we just need the sentiment. Y ahora ya solo necesitamos el sentiment. Some of them, I want them bigger, so I do like this. We kind of need drying this. Necesitamos secar esto un poco. Not too much because I don't want to melt the distress microglaze. Ay, perdón. Soy de azules, así que está precioso. Gracias, Marilo. Is this white paint or white ink? It's white wash. Yo cada día tengo que hacer la caja de abril. Ay, madre, Julia. Bueno, tienes todo abril para hacerla. Hasta que hagamos la otra clase a mitad de mayo. So, Vina, wash is like watercolor, but it's opaque and it's creamy. So you put it in a jar and you add water, and the next time you are going to use it, just add water to that, like if it's a watercolor. It's just that it's opaque. We need a sentiment. And I'm very tempted to add some teal splatters. Yes. Estoy muy tentada de añadir unas salpicaduras en color Tainted Love. So I'm just going to add a tiny bit of Tainted Love here. And add some splatters too. Because I want that shimmer. Quiero ese brillo. So hopefully it's going to work. Let's see. When you are going to add the splatters with Lindy's, don't add too much of the powder. Add more water than usual. So you could actually see the shimmer. Cuando vayáis a hacer salpicaduras con los Magicals, añadid más agua de lo que añadiríais habitualmente, ¿vale? O menos polvo del que añadiríais habitualmente para que realmente se vean las salpicaduras. O sea, se vea el brillo, quiero decir. Si no, se va a quedar muy oscuro. Ok. Lo que nos gusta la salpicadura. A mí sí, yo... Mis trabajos todos tienen que tener o salpicaduras, o purpurina, o ceras metalizadas. Una de las tres va fijo. A veces las tres. Let's just dry this. And now you will see the shimmer. I just need to add the sentiment. I cannot forget. Ahora lo seco, vais a ver el brillito. Y tengo que añadir el sentiment, que no se me puede olvidar.
Oh yes, this is going to look gorgeous with these splatters. You're going to be amazed. Os va a encantar. Se queda súper bonito con estas salpicaduras. Just in case you came late and didn't hear me saying this month is Linda's birthday, so you can go to the website and everything is 25% off. It's the best moment to buy now. Ok. Bueno, por si acaso habéis llegado tarde y no me habéis oído decirlo, en la tienda de manualidades tenéis todos los lindis, más lindis que en ningún sitio en España. Si hay alguno que por lo que sea no tenemos, será que se nos ha agotado, mensajito al Nuno, me decís qué color es y yo os lo consigo. So, I have this gorgeous sticker book from Archival Marlem, and I'm going to look for one beautiful sentence in black. Tengo este librito de Art by Marlene, que lo tenéis también en la tienda, si no me equivoco. Si no se ha agotado, si no, la he cagado. Entonces voy a coger una frasecita de aquí. Your imagination is a weapon. I like that. Think happy thoughts. I like that too. Next week has been exhausting. Oh my God, I love that. La semana que viene ha sido exhausting. ¿Cómo se dice esto? Agotadora. Live in the moment. The root of joy is gratefulness. Sorry, not sorry. What is this? Live free and let be. No. She gazed at the moon and counted the stars. This is it. So I need a piece of black cardstock. Necesito un trocito de cartulina negra. She gazed at the moon and counted the stars. Oh, come on. Yes. I'm all the time checking the chat in case you say something, but you are so quiet now. Estoy todo el rato mirando el chat por si decís algo y ahora estáis súper calladitas. Okay. I just do that because I want it to be a little bit more, you know, dimensional. Le pongo esto porque me gusta que tengan un poquito más de dimensión. It's just a stunning Archival page. Love the depth color. Thank you so much for your time and sharing your knowledge. Thank you so much, Marita. It means a lot, really. Amazing page, said Asia. Thank you, Asia Love. Wait to see the close-up. Esperad a ver la página de cerca ahora cuando la termine. Okay. La primera vez que veo un directo tuyo me encanta. ¡Wow! Gracias, Beatriz. El librito está agotado en la tienda. ¿Qué librito? Me cago en la leche, no me digas eso. Yo usándolo porque pensaba que nos quedaban. Just working on my piece. ¡Wow! That's great. I can't wait to see it, Cristiana. I really want to thank you guys because when I said you are quiet, you come and reply, and that means a lot. Quiero daros las gracias porque siempre que digo que estáis muy calladas, me contestáis y significa mucho para mí. So, okay. Anyway, any stickers you have. Bueno, cualquier sentiment que tengáis. En la tienda deben de quedarnos algunos de SINLOGOS, pero es que a mí ya se me han gastado, no me quedan. Entonces, necesitaba utilizar otros, básicamente. I can place it here, but I'm very tempted to add it here.
Yes, or not. Wait. I need to see it in the screen. Tengo que verlo en la pantalla para ver dónde me queda mejor. So here is not so visible, but it's also not so in your face. So I think I'm going to add it here. Creo que lo voy a poner aquí abajo porque arriba es como muy placa. Beatriz, una vez lo pruebas no puedes parar. No, forever. Gracias, Maika. Qué bonita. So, I'm going to go through the edges with the black marker, just in case, because I don't want to see anything white. Voy a ir alrededor de los bordes con un roto negro, más que nada porque no soporto ver una línea blanca por ahí. Cuando el papel es negro me da mucha rabia que tenga el interior blanco. Concho. What if you take a white paper behind the stickers? It's not my style. I mean it. I mean that some people do it and it looks great, but I don't like it in my works. I don't like the sentiment framed. I want the sentiment to be part of the page. And when I frame it, I think it's too out of the page. I don't know if I'm explaining myself very well, but it's just that it's my liking. It's just that, you know, I prefer to do it like this. But it's okay if you guys do it. I like it in other projects. I just don't like it in mine. Yo que no soy bilingüe, prefiero los tuyos. Sí, a ver si hacemos más. Okay, sí, gaze it at the moon. Llevo toda la tarde enganchada. Gracias, Beatriz. Okay, so first this one. A tiny bit. You know, I cannot add 3D foam or nothing too bulky because then I'm not going to be able to close the page. No puedo añadirle ninguna almohadilla 3D ni nada así, aunque me encantan, porque si no, no podré cerrar la página. O sea, esta sí, pero si en todas pongo almohadillas 3D, pues no se cierra. Then you should not do it. Yeah, exactly. I love this page. I not always say this, but it's one of my favorites. I'm really into monochromatic mode since I came from holidays. This, I made it yesterday, and this is today, and they are completely different, but I love the monochromatic feel. Me encanta el rollo monocromático. He venido de vacaciones muy con esto en la cabeza, así que me vais a ver hacer un montón de monocromáticas. Esta es la de ayer, la roja, y hoy tocaba azul. So I'm going to show you close up. Ahora os voy a enseñar la página de cerca. Okay, like this, so you can completely see. You can see the silver in there. Ahí podéis ver el embossing en plateado. You can see the shimmer of the splatters, the blue splatters. Podéis ver el brillo de las salpicaduras de color Tainted Love. You can see that shimmer. Mirad ese brillo. I really love it. Me encanta. And as I didn't add a lot of color, it has shimmer, but it's not super streaking. Como he añadido color, pero justo, no una pasada de Magical Sagibul, pues tiene brillo, pero no demasiado. Look at those splatters here. Mirad esas salpicaduras ahí. And some in here. Y algunas aquí. Woohoo! So that's it today, guys. Pues esto ha sido todo hoy, chicas. 2 hours. It's not bad. 2 hours to do great art journal pages. It's not okay that I say it, but it's so pretty. 2 horitas para hacer una página de art journal. No está bien que yo lo diga, pero es súper bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Maika, Sonia, Beatriz. Thank you, Moita.
Un verdadero madre del amor hermoso. Oh, thank you, Vina. Muchas gracias, Julia. Gracias, María. Thank you, María. Oh my God, thank you so much, guys. It has been a pleasure. Muchas gracias a todas. Ha sido un placer. Hopefully see you soon in another live stream here in my channel, La Tienda channel, or on Lindy's channel. Just, you know, follow me on Instagram and yes, it's Nuneka. You will find me on Instagram and I always going to say when I'm going to do a live stream. Nos vemos prontito. Oh, thank you, Vina. That means a lot. Nos vemos prontito en otro directo, en mi canal, en el de la tienda o en el de Lindy's. Seguidme en Instagram, Nuneka. Y ahí os digo cuando hago directos. Thank you so much. See you very soon. Nos vemos prontito. Muchas gracias. Look at that.